آج میرے شوہر اور سوتن کی سہاگ رات تھی۔ ہمارا گھر ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا اور سردی بھی زور و شور پر تھی۔ مجبوراً مجھے بھی اندر ہی فرش پر سونا پڑا اور وہ دونوں بیڈ پر میرے سامنے ہی ساری رات۔ میرا نام اسما ہے، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، نہ میرا بھائی تھا نہ ہی بہن تھی۔ جو ہی میں جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو میرے ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی اور کچھ دن بعد پڑوس والی خالہ میرا رشتہ لے آئی۔ فرحان نامی لڑکا تھا جو دیکھنے میں اچھا تھا، اچھا کاروبار تھا۔ میرے باپ کو یہ رشتہ مناسب لگا تو رشتے کے لیے ہاں کہہ دی اور یوں میں فرحان کی دلہن بن کے اس کے گھر چلی گئی۔ لیکن شادی کے 10 سال تک جو میرے ساتھ ہوا، اللہ نہ کرے وہ کسی کے ساتھ ہو۔ شادی کے 10 سال بعد جب میری سوتن میرے سر پر، ہمارے معاشرے میں مڈل کلاس لوگ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیوں اور کب کرتے ہیں؟ سب سے بڑی اور نمایاں وجہ یہی ہوتی ہے کہ شادی اولاد کے لیے کی گئی ہے، پر میرے شوہر نے شادی اولاد کے لیے نہیں کی تھی۔ رات ہوئی تو مجھے میرے شوہر نے کہا کہ تم باہر چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ باہر بہت زیادہ سردی ہے، میں باہر جا کر کیسے سوؤں گی؟ اس نے کہا کہ پھر تم اندر بھی تو نہیں سو سکتی۔ اس کا یہ ایک دفعہ کہنا ہی بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اندر تو میں واقعی نہیں سو سکتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا تکیہ لے کر باہر پڑی، ایک چارپائی پر لیٹ گئی اور ٹھنڈ سے کانپنے لگی۔ اس نے کہا کہ فکر مت کرو، 3 گھنٹے بعد تمہیں واپس بلا لوں گا۔ جب اس نے 3 گھنٹے کا لفظ بولا تو مجھے ایسا لگا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں اور خودکشی کر لوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ 3 گھنٹے بعد اس نے دروازہ کھول دیا اور میں واپس آ کر اپنے کمرے میں سونا چاہتی تھی، لیکن مجھے جگہ ملی تو زمین پر اتنی سی جگہ پر میں ایک گدا بچھا کر سو سکتی تھی۔ یہ باہر سردی میں سونے سے بہتر تھا، اس لیے میں لیٹ گئی۔ میں نے اپنی بائیں طرف دیکھا تو وہ لڑکی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ اس گھر میں سارے خسارے تو میرے ہی نصیب میں لکھے گئے تھے، تو پھر وہ کیوں رو رہی تھی؟ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، ہمارے ہاں کافی سالوں سے اولاد نہیں تھی۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس نے یہ بات مجھے نہیں بتائی، بلکہ میرے خاندان اور اپنے خاندان والوں کو بلا کر سب کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کر دی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی میں پہلے ہی یہ بات ہو چکی ہوگی، لیکن خدا گواہ ہے مجھے تو آج پتہ چل رہا تھا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ اور اب میں کچھ بھی بولتی تو عجیب ہی لگتا، اس لیے میں چپ بیٹھی تھی۔ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں کافی سال ہو گئے ہیں، اگر اولاد کے لیے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ بات کرنے والا میرا باپ تھا۔ بعد میں نے اپنے باپ سے یہ سوال کیا کہ جب کوئی اور نہیں بول رہا تو آپ کو اچھا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے یہ بات کیوں بولی؟ آج ہی تو دن تھا اپنی بیٹی کی سائڈ لینے کا۔ بابا نے کہا کہ میں نے تو حق کی بات کی ہے، حق کی بات کرنا بہت ضروری تھی، بیٹی کا گھر بچانا ضروری نہیں تھا۔ جب میرے باپ نے ایسی بات کر دی، مجھے باقی سب نے بھی کہا کہ ہاں جب لڑکی کا باپ اتنے کھلے دل سے یہ بات کہہ رہا ہے تو پھر کسی اور کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا وہ میرا باپ تھا۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، میرے پیچھے کھڑے ہونے والا مرد میرا باپ ہی تو تھا۔ اسی نے جب یہ کہہ دیا کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی کر سکتا ہے کیونکہ اولاد بھی تو ضروری ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ میرے شوہر کو کھلی آزادی مل گئی۔ اس کے بعد وہ ایک لڑکی کے بارے میں بتانے لگا۔ سب نے کہا کہ ہاں لڑکی بھی اچھی ہے، جوان ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہنوں کی طرح رہیں گی، ہماری بیٹی بہت صبر شکر والی ہے، کچھ نہیں کہے گی، کسی کی زندگی برباد نہیں کرے گی، ایسی عورت نہیں ہے کہ اپنی سوتن کا جینا حرام کر دے۔ ابھی آج کل جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، ہر معاملے کو بات چیت سے سلجھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے داماد نے تو بہت اچھی بات کی ہے، سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب میں نے لڑکی کو دیکھا تو میں کچھ نہیں بولی۔ یہ فلموں ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایسی باتوں پر بہت واویلا ہوتا ہے، بہت چیخیں ماری جاتی ہیں، بڑے بڑے ڈائیلاگ بولے جاتے ہیں، پر اصل بات تو یہ ہے کہ جب حقیقت میں آپ کے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے نا تو آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا بولنا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے دنیا والوں کے سامنے تو یہ کہہ دیا کہ اولاد کے لیے شادی کر رہا ہے، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں بانجھ نہیں تھی۔ اس نے اتنے سال تک خود مجھے بانجھ بنائے رکھا تھا، جب تک وہ نہیں چاہتا تھا اولاد کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کو اولاد نہیں چاہیے تھی، لیکن میری زندگی کے 10 سال ضائع کرنے کے بعد آج اس نے اس بات کو میرے خلاف استعمال کیا اور کہا کہ اس کی اولاد ہی نہیں ہو رہی، اس لیے میں شادی کر رہا ہوں، اور یہ سب کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ لڑکیاں میری زندگی میں آنے والی تھی اور ان لوگوں نے مسجد میں جا کر ہی نکاح کرنا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے ساتھ نہیں جانا، میرا اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر واپسی پر ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس کا مطلب تھا کھانا تیار کر کے رکھنا اور کمرے کو صاف کر دینا، اور میں نے یہ کیا۔ میں نے واقعی اپنی سوتن اور اپنے شوہر کا انتظار کیا، ان کے کمرے کو صاف کیا، بیڈ پر نئی چادر ڈالی، کمرے میں تھوڑا سا پرفیوم چھڑک دیا تاکہ اچھی سے خوشبو آئے۔ کھانے میں چائنیز، بیف قورمہ، رائتا، کسٹرڈ سب کچھ میں نے بنایا تھا اور میں ان کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ وہ لوگ رات کو آئے۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ میری طرف ایک نظر دیکھ کر نظریں جھکا لی اور میں سیدھا کمرے میں چلی آئی۔ مجھے میرے شوہر نے کہا کہ تم نے سلام دعا ہی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ ساری زندگی پڑھی ہے، کر لوں گی سلام دعا۔ شوہر کہنے لگا کہ ہاں یہ بھی اچھی بات ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھانا ہمارے کمرے میں ہی لے آنا، تھوڑا آرام کر لیں اور اس کے بعد کھانا کھا لیں گے، اور آج رات کو تم باہر ہی سو جانا۔ اور پھر یہی ہوا، ان لوگوں نے کھانا کھایا، اپنی زندگی کی شروعات کی۔ میں پہلے باہر سوئی رہی، سردی سے کانپتی رہی، اور پھر اب اندر لیٹی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ آنسو میری ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ میں اس کے آنسو کو دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ تو میری زندگی کی کہانی کا مضبوط کردار تھی اور سارے خسارے تو میرے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے۔ میرا شوہر آج اس کا ہو گیا تھا، میرا کمرہ، میرا بستر، سب کچھ اس کا ہو گیا تھا۔ میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ زمین پر یہ تھوڑی سی جگہ اور اس گھر کے ڈھیر سارے کام جو صرف مجھے ہی کرنے تھے۔ اگلے دن وہ اس لڑکی کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اسے کہا تھا کہ ہم بھی ہنی مون پر جانا چاہتے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور آج اس غریبی کے دور میں اس نے ہنی مون پر جانے کے لیے پیسے نکال لیے تھے۔
वो लोग 5 दिन के बाद वापस आ गए। उन 5 दिनों में मेरे पास बहुत सारे रिश्तेदार आए। ये वही रिश्तेदार थे जो शादी वाली बात पर मेरे शौहर का साथ दे रहे थे और अब कह रहे थे कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने भी उनको कह दिया कि कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं वो पहली औरत नहीं हूँ जिसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और ना ही वो पहली औरत है जो एक ही घर में अपने सौतन के साथ रहे। आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों को भी पता चल गया था कि मेरी जुबान क्यों इतनी तल्ख हो गई थी, इसलिए वो भी चुपचाप वहाँ से चले गए। ये मेरे शौहर की पहली शादी तो नहीं थी कि वो अब अपना काम छोड़कर घर पर ही बैठा रहता, इसीलिए सुबह सुबह काम पर चला गया। उस लड़की का नाम नगीना था। वो कमरे से नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मजबूरी में उसे बाहर आना पड़ा क्योंकि पूरा दिन वो एक कमरे में नहीं गुजार सकती थी। मैंने कहा कि नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए, तो उसने कहा कि मैं खुद बना लूंगी। मैंने कहा कि मैं बना देती हूँ, आज तुम्हारा शादी के बाद पहला दिन है। मैं नाश्ता बनाकर उसके सामने बैठ गई। वो नाश्ते को सर झुकाकर खाने लगी। थोड़ा सा ही खाया था। उसने कहने लगी कि बस और नहीं खा सकती। मैंने कहा कि क्यों, इतने सही पेट भर गया तुम्हारा पेट तो कभी नहीं भरेगा, मेरे शौहर को खा के भी नहीं भरेगा। अब लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बात एक सौतन ने अपनी सौतन से की थी, उस औरत ने की थी जिसका सुहाग एक दूसरी औरत ने छीन लिया था। लेकिन बात ऐसी नहीं थी, क्योंकि ये बात एक दोस्त ने दूसरी दोस्त को कही थी, ऐसी दोस्त को जो उसके लिए अपनी जान दे सकती थी, लेकिन आज उसने उससे उसका सुहाग छीन लिया। भाई कहती थी ना तुम फरहान को, तो फिर ये सब करने का ख्याल तुम्हें कैसे आ गया? सच कहती हैं, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही भरोसे को तोड़ता है। सारी दुनिया के बारे में मैं ये सोच सकती थी कि वो मुझसे मेरे शौहर को छीन सकती है, लेकिन तुम्हारे बारे में नहीं। उस दिन भेजा था ना मैंने फरहान को तुम्हारे घर, तुमने कहा था कि घर में कोई नहीं है, अम्मी बीमार है, अम्मी को अस्पताल लेकर जाना है, फरहान भाई को भेज दो। उस दिन तुम्हारी माँ बीमार थी या तुम्हें बुखार चढ़ा था, अब तो बुखार उतर गया होगा, फिक्र नहीं करो, आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा बुखार तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने ये लफ्ज क्या बोले वो रोती हुई वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी उल्टियां करने की आवाज आने लगी। लगता है जज्बात की शिद्दत की वजह से वो इतना घबरा गई थी कि जो उसने खाया था वो बाहर आ गया। ऐसा होता है जब इंसान बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता है तो उसे उल्टी आ जाती है। और मैं नगीना को जानती थी, वो बहुत जज्बाती थी। शाम हुई तो मेरे शौहर घर आ गए, तो उसने ये बात मेरे शौहर को नहीं बताई कि उसे मैंने क्या कहा। वो भी खामोश थी और मैं भी। फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। वो मेरे सामने नहीं आती थी, कमरे से तब निकलती थी जब मेरा शौहर घर होता था, क्योंकि जब वो मेरे सामने आती थी उसे डर लगता था कि मैं उसे कोई ना कोई बात कह दूंगी। और क्यों ना कहती मैं कोई बात, मैं हक पर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं हमेशा उसके सामने फरहान की तारीफें करती थी, जबकि फरहान ने शादी के तीसरे दिन ही मुझ पर हाथ उठाया था। लेकिन हम मशरकी औरतें हैं ना, हम ये बात किसी को नहीं बताते। हमारा शौहर कमरे में चाहे शैतान की तरह हमारे साथ क्यों ना पेश आए, लेकिन दुनिया वालों और माँ बाप के सामने हमने उसको फरिश्ता बनाना होता है। चाहे वो हमें एक पैसे की चीज ना लेकर दे, लेकिन हम खुद ही अपने पैसों से चीजें खरीद कर लोगों को कहते हैं कि हाँ शौहर ने खरीद कर दी है। अपने शौहर को उस हद तक अच्छा बना देती हैं कि कल को हम कहें कि उसने हमारे साथ बुरा किया है तो जमाने वाले कहते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती होगी, और वो तो बहुत अच्छा है। वो भी शायद यही समझती थी कि फरहान इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है, इसलिए उसने मेरे शौहर से शादी करने के बारे में सोचा। क्योंकि जिस जगह नगीना की पहले शादी हुई थी अभी 3 महीने गुजरे थे और अब उसे दोबारा से कोई भी कमारा लड़का मिलने वाला नहीं था, इसलिए उसने मेरे शौहर पर डोरे डाले। उसे ये आसान शिकार लगा होगा, वो तो पहले से ही तैयार बैठा था। एक दिन इसी तरह बातों बातों में मेरी नगीना से बहस हो गई तो कहने लगे दे देनी थी ना औलाद, फिर फरहान को ना आता वो मेरे पीछे। मैंने कहा कि औलाद तुम्हें ये लगता है कि मैं बांझ हूँ? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे फरहान की वजह से नहीं हुई है औलाद, उसे औलाद से नफरत है, तुम्हारे यहाँ भी नहीं होगी, बच्चे पसंद नहीं है उसको। जब मैंने ये बात की तो नगीना हैरान रह गई। रोज रात को मैं बाहर सोती थी, अब तो यही इंतजार कर रही थी कि सर्दियां खत्म हो जाएं, क्योंकि मुझसे ये सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। 2 घंटे के बाद वो मुझे वापस बुला लेता, कहता कि अंदर आकर सो जाओ। जब से नगीना आई थी मेरे शौहर ने मेरी तरफ नहीं देखा था, और खुदा गवाह है कि मुझे उस बात से फिक्र भी नहीं थी। मैं तो खुश थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब मैं खुद ही बाजार चली जाती, अपने माँ बाप के घर चली जाती, घर के काम करती, उसके बाद पूरा दिन आराम करती, रात को 2 घंटे सर्दी में गुजारती थी, फिर उसके बाद सुकून से सो जाती थी। और नगीना वो तो सारी रात रोती रहती, अब तो उससे उठा जाता था, ना बैठा जाता था, ना चला जाता था। उसके हाथों में जान नहीं थी, खाना खाती थी तो उसके हाथ कांपते थे। एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि उसको डॉक्टर के पास ले जाऊं। मैं उसे अपने वाले डॉक्टर के पास ले गई, यानी कि वो डॉक्टर जिसके पास मैं जाती थी, और उसको सब कुछ बता दिया कि क्या मामला है। उसने कहा कि फिर आप उसको यहाँ क्यों लेकर आई हैं, उसको तो पहले से ही पता है कि इस सब की वजह क्या है, अपने शौहर को समझाती क्यों नहीं? मैंने कहा कि जब मैं अपने मामले में नहीं समझा सकी तो इसके मामले में क्या समझाऊंगी, आप इसको कोई दवाई दे दें ताकि उसकी हालत ठीक हो जाए। जब हम लोग अस्पताल से वापस घर आ रहे तो नगीना ने मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ होता था। मैंने कहा कि हाँ यही होता था, तुमसे ज्यादा होता था, रोज होता था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मेरी जिंदगी में सुकून आ गया है। अब मेरे दर्द तुम्हारे हुए, मेरे गम तुम्हारे हुए, और मेरे आंसू भी। गुजारो अपनी जिंदगी फरहान के साथ, खुश तो बहुत होगी, तुम अभी शादी को महीना नहीं हुआ, हाथ में दवाइयों का इतना बड़ा शापुर, ना तुम उठने के काबिल रही ना बैठने के, तो बताओ फिर वो क्या कहते हैं, शादी रास नहीं आई। शायद तुम्हें वो फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि दोस्त हूँ मैं तुम्हारी, थोड़ा तो रहम करो मुझ पर, अब तो तुम्हें भी पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा कि दोस्त होती तो यूं मेरे घर पर डाका न डालती। उसने कहा कि मैं, पर तुम कौन सा खुश थी? मैंने कहा कि खुश थी या उदास वो मेरा मसला था, तुम्हारा नहीं, तुम्हारी नीयत बुरी थी, तुमको
को तो बस यही पता था कि मैं बहुत खुश हूँ अपने शोहर के साथ, तुम्हें तो असल बात का पता नहीं था, फिर भी तुमने ये सब कुछ किया, इसीलिए तुम्हें सजा मिल रही है। तुम मेरी मदद करने के लिए या मेरा दर्द कम करने के लिए नहीं आई हो, बल्कि तुम ये सोचकर आई थी कि फरहान बहुत अच्छा इंसान है, अपनी बीवी को पलकों पर बिठा कर रखता है, उसके नाज नखरे उठाता है, जैसे उसके नाज नखरे उठाता है ऐसे ही मेरी भी खिदमत करेगा। ये होती है खिदमत मर्दों की, इसी को मर्द की खिदमत कहते हैं। अब करो दिन रात खिदमत, हमारा घर आ गया है। तो मैं रिक्शे वाले को पैसे देकर फौरन वापस आ गई, लेकिन वो शायद थोड़ी देर बैठकर रोती रही और फिर मरी हुई सी चाल चलते हुए ऊपर वाले फ्लैट में आ गई, क्योंकि हम एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। उसके लिए सीढ़ियां चढ़ना भी बहुत मुश्किल था, एक एक कदम ऐसे उठाती थी जैसे टांगे ही टूट गई हैं। लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मेरा शोहर आजकल बहुत खुश था, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। मैंने अपने शोहर के साथ 10 साल गुजारे थे और नगीना की तो 1 महीने में ही बस हो गई थी। वो कहती थी कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मुझे पहले शोहर से भी औलाद नहीं हुई, लोग कहते हैं कि मैं शायद बांझ थी, इसीलिए मुझे तलाक हो गई। मुझे लगा था कि दूसरे मर्द से शादी करके मेरे ऊपर से ये धब्बा उतर जाएगा, लेकिन अगर उसने औलाद पैदा नहीं की तो मुझे भी लोग बुरा कहेंगे, मैं उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा कि ये बात मुझे क्यों कह रही हो, जाओ जाकर फरहान से कहो। तो कहने लगी तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम यहाँ रहो या यहाँ से जाओ, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। शादी के बाद मैं सिर्फ नगीना के घर ही जाया करती थी, क्योंकि वो मेरी अम्मी के घर के सामने ही रहती थी और अपने शौहर की तारीफें किया करती थी। इतनी तारीफें करती कि एक दिन उसने मजाक में कह दिया कि तुम्हारे शौहर का कोई भाई नहीं है। मैंने कहा कि अगर होता तो तुम्हें जरूर बताती, लेकिन वो सब कुछ झूठ था। मेरा शौहर दुनिया का सबसे बुरा आदमी था, उसका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ चलता था और वो मुझसे इसीलिए बच्चे नहीं पैदा करवाना चाहता था, क्योंकि वो ये समझता था कि अगर एक दफा औरत का बच्चा पैदा हो जाए तो फिर वो मर्द के किसी काम की नहीं रहती। यही उसकी घटिया सोच थी, जिसकी वजह से उसने मुझसे 10 साल तक बच्चा पैदा नहीं करवाया, और जब मुझसे उसका दिल थोड़ा सा भर गया तो वो दूसरी औरत को ले आया, और अब वो यही सब कुछ नगीना के साथ कर रहा था जो पहले मेरे साथ हो चुका था। मेरे अंदर तो अब कुछ भी नहीं रहा था, मेरे भी हाथ कांपते थे। डॉक्टर कहती थी कि किसी औरत या मर्द के हाथ कब कांपते हैं ये औरतें या मर्द खुद ही बेहतर तरीके से समझती हैं, और उसे पता होता है कि किस चीज की कसरत की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरी जिंदगी आधी गुजर चुकी थी और वो यहाँ पर मेरी तरह 10 साल गुजारना नहीं चाहती थी, यहाँ से भागना चाहती थी, अभी से तलाक की बातें कर रही थी। अब तो उसकी मेरी शौहर के साथ लड़ाई होना शुरू हो गई, और उसने जब नगीना से लड़ाई की तो नगीना को कमरे से बाहर निकाल दिया। अब तो उसके पास 2 ऑप्शन थे। आप फिर से मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी, जो कि अभी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी। हम दोनों की हालत बुरी थी और हम दोनों ये जानती थी कि हम दोनों के साथ जो होता था और आगे भी जो होने वाला था। एक दिन नगीना मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता है, मेरी गलती को माफ कर दो। मैंने तुम्हारे घर पे हमला नहीं किया, तुम्हारा घर तो बसने के काबिल पहले ही नहीं था, क्या तुम इसको बसा हुआ घर कहती थी? मेरी मदद करो, कुछ तो करो। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वो कहने लगी कि मुझे पता है तुम भी तकलीफ में थी और अभी भी तकलीफ में हो, और हमारी जिंदगी इसी तरह गुजरती रहेगी। खुदा के लिए अगर तुम मेरा साथ दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। 3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए और एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि चलो आज बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठते हैं। यहाँ पर फ्लैट सिस्टम था, लेकिन बिल्डिंग की छत सबकी एक ही जैसी थी, लोग वहाँ पर जाकर बैठ सकते थे। हमारा फ्लैट करीब था, इसलिए हमारे लिए आना जाना आसान था, वरना नीचे से कोई ऊपर आते हुए तो 100 दफा सोचता था। मैंने चाय बनाई, हम तीनों ही ऊपर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद इधर उधर फिरने लगे, चक्कर लगाने लगे, और 2 घंटे के बाद हम लोग एम्बुलेंस में बैठे थे। मेरे शौहर का पाँव फिसल गया था और वो बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया था। इस दुनिया में नहीं था, मौके पर ही दुनिया से चला गया था। सब लोग हमारे साथ खड़े हमें तसल्लियां दे रहे थे और हम लोग रो रहे थे कि टीवी पर खबर चली कि एक शख्स बिल्डिंग की छत से पाँव फिसलने की वजह से गिर गया है और पीछे 2 औरतों को छोड़ गया है। वो दोनों औरतें उसकी बेवा हैं। सब लोगों के लिए ये खबर थोड़ी अजीब थी कि एक शौहर की 2 बीवियां थी और वो बेचारी बेवा हो गई हैं। ये फ्लैट मेरे शौहर ने ही खरीदा था जब हम दोनों के नाम था, और पता चला कि उसके बैंक में भी काफी सारे पैसे थे। हम लोगों ने फ्लैट बेच दिया और हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चली गई। कुछ दिन के बाद पता चला कि नगीना माँ बनने वाली है। उसने कहा था कि वो उस बच्चे को पैदा करना चाहती है। शायद मेरे शौहर ने हमेशा जिस बात का ख्याल रखा वो उस बात की तरफ से थोड़ा लापरवाह हो गया था। आज हमारा एक बेटा है जिससे हम एक बहुत अच्छा मर्द बनाना चाहती हैं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही हैं। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है।